सडये शिवोलचो रहिवासी जितेंद्र वांयगणकर आणि तेची शेजाऱ्या मायकल आणि सिसिलिया लोबो ह्या बिगर गोंयकारां मदले कोफुसांव आतां नव्या मोडणार पावला। एसीडीपीओचो गाडी घेवन वैभव सावंत आणि अमित पार्सेकर हे पुलीस मायकलाच्या घरांतल्यान 2 बॅगां घेवन वयतना सीसीटीव्ही कॅमेरात रिकॉर्ड जाला। हे बॅग प्रकरणा सयत पुलिसांची चौकशी करात पिडेस्त जितेंद्र वांयगणकर आणि एक्टिविस्ट ऐश्वर्या साळगांवकारान मागला। विक्टिमांक सपोर्ट करून एक्युजांक कस्टडीत वडयतात त्या वेळार एक्टिविस्टांक केस खणून काडत मुळा कडेन वचचें पडटा। आरटीआय त्याचे योग्य माध्यम। शेजाऱ्यांच्या झगड्यात पुलीस जेन्ना सुवार्थ दाखयतात तेन्ना आरटीआय आणि त्याच्या फुडें वचून सीसीटीव्ही नावाची यंत्रणा पुलीस यंत्रणा एक्सपोज करता। पुलिसांनी अन्याय केला अशें म्हणत एक ठोस केस घेवन ऐश्वर्या मिडिया मुखार आयला। प्रकरणाचो निकाल कितें लागतलो ते काळच सांगतलो, पण आपल्या करण्यांक लागून गोंय पुलीस बदनाम जाल्यात तेची एक देख म्हणून हे घडणुके कडेन पळोवं येता। ताजेर जो अत्याचार जाल्लो आनी त्या अत्याचारा वरसून ताणें कंप्लेंट घालून आरटीआय मारून इन्फॉर्मेशन मेळिल्ल्या उपरांत काही गोश्टी आमकां समोर आयली। जेन्ना एक नेबर तेंच्यांनी तेजेर कंप्लेंट केली, ती सबज्युडायज आसा, एफआयआर जाली तेजेर। एफआयआर जाल्या उपरांत तांकां पुलिसांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक लॉकान दवरून सेंट्रल जेलीन पावयले। एफआयआर जाल्या उपरांत फुडलो प्रोसिजर जालो। केन्नाचें प्रकरण आहे? हे प्रकरण जे आसा हे 2023 सालांतलें ताचे संबंधी 19 नोव्हेंबर 2023। सो ह्या दिसा जेन्ना तेजेर कंप्लेंट जाली ताज्या उपरांत जायती बाचाबाची जाली। त्या टायमाचेर म्हापसा एसडीपीओ जुबा दर्बी आशिल्ले, पीआय निखील पालेकर आशिल्ले, पीएसआय सुनील पाटील आशिल्ले। सो त्या टायमाचेर सो आतां हे सगळे थोडे जाण तितूंतले ट्रान्सफरी जाल्ल्यो आसा। सो हे कंप्लेंट जेन्ना जाली सगळे जाले तेंच्यांनी बेल आउट जावन ते भायर सरले, मॅटर सबज्युडायज जाला। सो आमचो मेन मॅटर जो आसा हो आसा जेन्ना पुलीस काही गोष्टींचे जेन्ना एफआयआर करता, विक्टिमांक सपोर्ट करून एक्युजांक भितर उडयता आनी काही गोष्टीन गुटलायता अननेसेसरी एक्युजांक सुद्दां। सो तितूंची हे एक प्रकरण आसा। हे जाल्या उपरांत आफ्टर 3-4 मंथ्स पुलिसांची गाडी जी ट्रॉपा जी मायकल लोबो आणि सिसिलिया लोबो हेंच्या घरा कडेन वयता आनी तांच्यांनी हेजी कंप्लेंट घातलेली की हे खंय तरी गॅस्टर करता तांकां, त्रास करता तांकां आनी जाप जितेंद्र वांयगणकरान जाप विचारली म्हणून ताकाय भितून रॅबिटान घातलो आनी अरेस्ट करून दवरलो। सो आफ्टर 4 मंथ्स जेन्ना पुलीस म्हापसा हेजी आमची पुलिसांची गाडी हेचेर आयली, ट्रॉपा वाड्याचेर आयली आनी जेन्ना ती भितून वयता ती सीसीटीव्ही फुटेजीर कॅप्चर जाता। सो तुमकां हांव दाखोवंक शकता की ही जी सीसीटीव्ही फुटेज आसा, जेन्ना वांयगणकरान सर्च केलें की ही गाडी कोणाच्या नांवार आसा आनी कोण चलयता, पळय जाल्यार तेन्ना कळोन आयलें की पुलीस हेडक्वॉर्टराची गाडी आसा म्हणून। सो ताणें मास दुबाव मारलो म्हणून आमची हेल्प केली एनजीओची आनी आरटीआय मारली आमी की आपल्याक अशे प्रॉब्लेम जाल्ले। आफ्टर 4 मंथ्स पुलिसांची गाडी हेंच्या घरान कितें पण आरटीआय मारल्या उपरांत आमकां मातशे त्रास जालो, वर्सभर गेले आरटीआयची सगळे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता म्हणसर। सो आरटीआय जेन्ना गावले तेन्ना कळोन आयलें की ही जी गाडी आसा ही पयली एसडीपीओ म्हापसा आशिल्ले जुबा दर्बी तांकां आसली अलर्ट केल्ली। ताज्या उपरांत तेंची जेन्ना ट्रान्सफर जाली, ही कंप्लेनी जाल्या उपरांत ट्रान्सफर जावन ते पेडण्या पीएसआर गेले, थंयसर त्या एका एसडीपीओ म्हणून गेले। सो तेन्ना थंयसर गेल्या उपरांत ही गाडी थंय गेल्ली आसा। सो त्या कारणाक लागून जेन्ना म्हापसा ज्युरिडिक्शनाक एसडीपीओ दुसरो आहा आनी पेडण्याचो एसडीपीओ दुसरो आसा जाल्यार ही गाडी हांगा जर येतले जाल्यार म्हापसा एसडीपीओ तेंच्यांनी एक्चुअली इन्फॉर्म करपाक जाय आसता की आमची गाडी अशी अशी येवपाची, कित्याक इन्सिडंट कितें घडोवंक शकता, कसली घटना घडोवंक शकता, ताका लागून तेंची डायरी ज्यो आसता स्टेशन डायरी ती मेंटेन करपाक जाय। सो एज पर तेंचो जो बूक आहा त्या बुकाचेर आमकां कळोन आयलें, आमी बरोवन घातलें आरटीआय, तेन्ना आमकां कळोन आयलें की ही गाडी जी आसा ही गाडी जे ड्रायव्हर आसा चलोवपी तो आसा आयआरबीचो, ताचें नांव जावन आसा, तेजें नांव सांगता कंप्लेंट आयआरबी पीसीबी नंबर 21022 श्री वैभव सावंत ऑफ 2nd आयआरबी अल्टिनो पणजी। आणि दुसरो जो आसा पळय तो होमगार्ड आसा अमित पार्सेकर ऑफ पेडणे सब डिविजन पेडणे। सो हेंच्यांनी जेन्ना थंयसर ही गाडी घेवन तेंच्या घरान वचोन घरांतसून बॅगा घेवन भायर सरता ऑफिशियल, पण तीच गाडी त्यांच्या कॉल रिकॉर्डा प्रमाणे त्यांचं जो बुक मेंटेन करतात त्याच्या प्रमाणे दाखयता की ते कोणाक तरी व्हीव्हीआयपी हाडपाक
रवींद्र भवनात मडगांव वयता, म्हणजे पेडण्या साकून मडगांव साकून ते परत पर्वरी अशें ते रुटीन सारको तेंच्यांनी बरोवन जे आमकां पळय ते रिकॉर्ड दिल्लो आसा हो रिकॉर्डाचेर. पण खंयसरच मेन्शन केल्लें ना, तांच्यांनी खंयसरच स्पेसिफिकली बरयल्लें ना की इन बिटवीन रिटर्न वयताना आमी ट्रोपा वाड्याचेर शिवोले सर्ग्याक केल्ली हा गाडी. सो ती खंय तरी अनऑफिशियल गाडी थंयसर वयता आनी ती बॅगां उखलून हाडटा. सो बॅगां बी कशी की पयशे भरून. आय कॅन क्लेम दॅट कित्याक तुमी अनऑफिशियल थंय वचपाक कारण कितें. काँग्रेस झेडपी वेंचणुकेची अधिकृत अधिसुचोवणेची वाट पळयता. भाजपान उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत काँग्रेस आपली वळेरी जाहीर करतले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. रणनितीचेर मोहर लावच्या आदीं आयज हेर पक्षां कडेन बसका घेतले अशें पाटकरान सांगलें. दरेका बुथा खातीर काँग्रेसीचे कार्यकर्ते वेंचल्यात. उमेदवार प्रचाराचे तयारेत आसात. सत्ताधारी पक्षाक हारोवप हो विरोधी पक्षांचो मुखेल हेत आशिल्ल्याचे अमित पाटकरान स्पश्ट केलें. काँग्रेसीक वाडटो तेंको पळोवन भाजपा आपले उमेदवार जाहीर करपाक कळाव लायता अशें पाटकरान सांगलें. अरे नोटिफिकेशन येवं न्ही, इलेक्शन डिक्लेअर जावं न्ही, कळ्ळें न्ही. ताचे बरोबर रेडी आहा, सांगलें मरे तुका, आय वील डिक्लेअर. हांव आतां BJP रावल्या की आमी डिक्लेअर करता काय म्हणून. हांव म्हजी स्ट्रॅटजी BJP मुखार ओपन करूं. आमचो एम इज टू डिफीट द BJP. फाल्यां हांवें जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले, दे वील स्टार्ट टार्गेटींग माय पीपल, दे वील ट्राय टू चेंज वॉट एवर दे, तांचो ती स्ट्रॅटजी आहा पळय ती गडबडटली. सो लेट देम नोटिफाय जावं न्ही, BJP डिक्लेअर करूं न्ही, आनी इमिजिएटली हांव करता. कित्याक आमची स्ट्रॅटजी आसा BJP हरोवपाची. आमची स्ट्रॅटजी कशीच, वी वील नॉट सकम टू BJP. आय डोंट वॉन्ट टू फॉल इन प्रे ऑफ BJP. Let them declare. Our candidates, whoever are there, they are working on ground. We have unofficially told them, go. दोगूय जाण बरोबर वचून कॅम्पेनिंग करता. So let the election notification come. Let BJP declare. Immediately will declare. दोग जाण हा म्हणजे कितें एकेच कडेन दोन कॅन्डिडेट. नो सी पळय, काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती सगळ्यांक इट्स अ डेमोक्रेटीक पार्टी. हांगा थोड्या मतदारसंघांनी दोन आमचेच कार्यकर्ते, आमचेच वर्कर, तांणी दे हॅव पुट दे एस्पिरेशन, दे हॅव अप्लायड. So they are moving all across Goa. BJPचे जाला कितें, BJP सद्या गडबडल्या कित्याक माहोल इज दॅट एवरीबडी, ऑल द ओपोजिशन आर ट्रायंग टू कम टुगेदर टू फायट द BJP. सो दॅट इज वाय दे आर नॉट डिक्लेअरिंग. ताजो प्रेसिडेंट सांगतालो मिटींग जावन आतां आठवडो जालो मरे BJPची, अजून कित्याक लिस्ट भायर येना. भिले BJP खंय तरी भिले. सो वी वील नॉट फॉल इन द प्रे ऑफ BJP. लेट द नोटिफिकेशन कम, लेट BJP डिक्लेअर, इमिजिएटली वील रिलीज. अलायन्साचेर कशें कितें, कित्याक आमी पळयता की तुमी मदीं अलायन्स आहा म्हणटा, मदीं ना म्हणटा. थोडे दिल्ली बिल्ली गेल्या कोणे ना म्हणला, गोवा फॉर्ड ना म्हणटा, मदीं दिल्ली फॉरवर्डाक विचारली ना, दिल्ली बिल्ली गेल्या कोण आतां कोण कितें. हांव पळय हांगाच आहा मरे, आमचो पळय विरोधी पक्ष फुडारी आहा, आमचो खासदारूय आहा. तुमचे मित्र बा गेल्या. आमचे मित्र सगळे, आमचे SC सेराचो चेअरमॅन, आमचो अलायन्स पार्टनर्स तुमचे. सी अलायन्स काँग्रेस पार्टीचे जे जाल्लें ते प्री पोल अलायन्स फॉर असेंब्ली जाल्लें 2022. गोवा फॉरवर्ड वॉज अवर अलायन्स पार्टनर. तो म्हाका दिसता, आय डोंट नो, आय एम नॉट आस्क्ड हिम वेर इज ही, बट आय थिंक ही मस्ट बी इन हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. रिगार्डींग बाकीचे जे लोक आज BJP फायट दिवपाक, बाकीचे इतर पक्ष एकठांय येवपाचो आमचो एक प्रयत्न चल्ला. दॅट इज गोईंग ऑन. मायमेवाडो नेरुलच्या कोको बीचार राखणे वणत बांदपाचें काम सुरू जालां. ही राखणे वणत जमनीची धूप आडायतली, तशेंच सैमाची राखणूय करतली. प्रकल्पाच्या उक्तावणाक उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार, साळगांवचो आमदार केदार नायक हजर आसले. हो प्रकल्प हुमकळत उरिल्लो, आयज तो चालीक लागता, सुभाष शिरोडकारान सांगले. हे राखणे वणटीक लागून सुनामीच्या काळात जावपी त्रासांतल्यान मुक्तताय मेळटली अशें आमदार केदार नायकान सांगले. आयज खोशयेची गजाल की जो पेंडींग आमची सदांच सालेरकर साहेबान सांगला तशें एवरी असेंब्ली आयली तेन्ना तुमचो प्रेशर म्हाजेर आसतालो आनी हांव ते एवरी असेंब्लीन फॉलोअप म्हणून ऑनरेबल WRD मिनिस्टरा कडेन म्हणटालो की कोको बीच हो वॉल आमचो पेंडींग आसा हो केन्ना जातलो. म्हाका दिसता आयज ती घडी आयिल्ली आसा आनी हेका फक्त फुडें वचपाक आनी टायम लागपाचो कारण म्हणजे CRZ अप्रुवल सगळें जालें आनी CRZ अप्रुवल आमकां हांगचें मेळूंक नाशिल्लें. CRZ अप्रुवल घेवपाक लागून म्हाका दिसता एक वर्सभर तितूनच आमचें गेलें. सो आमचें कॉन्स्टंटली हांव म्हजें ऑफिस आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन फॉलो करतालें आनी सदांच एक
ऑनरेबल मिनिस्टर आमकां सदांच एक हास्या मुखान आमकां आश्वासन दिताले की केदार आपूण तुजो वॉल कसोय करून आपूण करून दिता म्हणजे दिता, कित्याक इतले लोकांचे जी घरां व्हांवून गेली सुनामी येवन ही सगळी जर आमकां आमची कोस्टल एरिया सेव्ह करतलो जाल्यार ही फ्लड रिटेनिंग वॉल जी आसा ही सामकी गरजेची आशिल्ली. अशे तरेचे उमखळत पडिल्ले बरेच प्रकल्प हातात घेतल्यात अशें सुभाष शिरोडकरान सांगलें. तंत्रीक कुशळटाय आणि योग्यताय तुमकां नोकरी मेळोवन दिवपाक शकता अशें ताणें सांगलें. आयच्या दिसाच्या निमित्तान उलयत आसतना एक लक्षात घेयात की गोंय सरकार जे आसा पळय न्ही ते टुरिजमा खातीर, उपरांत मागीर आमचे एग्रीकल्चरा खातीर, उपरांत मागीर आमचे WRD मार्फत जें कितें सांबाळपाक जाय. हांव जेन्ना जालो मिनिस्टर 2022 हांवें थारायलें जितले म्हणून पोन्नेले प्रोजेक्ट आसा लोकां मागणेचे, हे जावना ते जावना ते जावना, सगळे मागीर पयलीं पूर्ण करून घेतलो. नवीन आसता मागीर पळोवया, पूण पोन्ने जे लोक मागताले पळय न्ही ते पयलीं पूर्ण करया म्हणून. हो सेकंड लास्ट. हेजे उपरांत आनी एकूच उरला फावंडेशन करपाचें आनी तें म्हळ्यार करमळेचें तळें. आमी कोंकणीन सगळीं गोंयकार म्हणटात शेल्ले तळें तुगेलें गोरू करमळे तळ्यार म्हणून. तर तें तळें आहा पळय न्ही ताजेय बीन मुखाल्ले एक म्हयने भितर 1.5 म्हयने भितर आमी हें करून पळयतात. हांव पळोवया मुखाल्ले एक सादारणशे म्हयन्यान 2 म्हयने हे परत येतलो काम कसो तें पळोवपाक. कारण खंयचेंय काम सुरू करता त्या कामाचेर मदीं हांव 1-2दा तरी विजीट करताच. आमगे इंजिनियरां घेवन पळोवपाक तें काम बरोबर जाता की ना म्हणटा तें. म्हाका कोण तरी म्हणटालो हांगसर डॉल्फीन दिसता म्हणून. हांव दुसरे बी येता तेन्ना म्हगे फॅमिली घेवन येता डॉल्फीन पळोवपाक. इतलें हांव सांगून आयच्या दिसाच्या निमित्तान लक्षात घेयात गोंयकार बरे वाडरात, गोंयकार बरे बेस्ट एथिक्स आशिल्ले म्हणजे लक्षात घेयात आमकां एप्रिशिएट करतात. बाकी कडेन गेल्यार अशा प्रकारचे हातेसां तुमकां आमकां कोणा मेळनात, इवन ट्युरिस्टां मेळना. सावंतवाडीच्यान गेलो तर जायत हातेसां मेळना लोकांक, थंयच्यान कारवारच्यान सकयल गेल्यार हातेसां मेळना. पूण गोंयकार मनीस जो आसा पळय न्ही ते सुद्दां कोणें विचारलें ते शंकराचे खंयचे वचपाचें राव आपूण येत म्हणटा तो आपल्याक सायकल घेता आनी शंकराक त्या हेजेर वयता ट्युरिस्टांक त्या शंकराक घर दाखोवपाक. हे गोंयकार करूंक शकता, दुसरें कोण ना. कांदोळीच्या सेक्युरा वाड्यावेल्या शेतांक उदक दिवपी तळयेचें काम सुरू जालां. ह्या कामा खातीर 25 लाखांचे टेंडर पास जाला अशें सरपंचान सांगलें. हांव आमच्या सरपंचाक थँक्यू म्हणटा. ही तर आयज फायल पास जावन येतली जाल्यार सगळो तेजो हात आहा. कित्याक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटाच्यान खंय आमी वचोंक जाय तो आमकां घेता आनी वयता आपल्याचे गाडयेन बोडटा चल या तुमच्यो फायली पास सांग जायो चला या आपणा बराबर. आनी फरेंत व्हडलो सरपंच मेळोंक आमकां भाग जाय. आनी मायकल सराकूय थँक्यू म्हणटा. And she's doing a good work, getting all your ponds, reviving agriculture in the village and your ward. She's working very hard. ते हांवें म्हणलें आम्हाला हें करपाचें ना 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 आपणें ते लोकांक विचारूंक जाय आपणाक पयलें. And she's very dedicated to the people of Siqueira Wado and her ward like Baman Wado and Marquis Wado. She is very dedicated. She tells me straight away, sir, I have to ask my people any work she wants to do in this ward. And there were certain ponds in our village which she took up in Siqueira Wado. One is in आमच्या जोझफाच्या घरा कुशीक तेजी मामी हांगासर. Then सेबीच्या घरा कुशीक केलं पॉन्ड. Then she has विलियम पिंटोचे आयजूच चालू जालें पोतून मॅडम आयजूच जालें चालू विलियम पिंटोचे पॉन्ड आनी फुडें. आनी हे पॉन्ड म्हाका खबर नासली आसलें म्हणून सुरजाच्या फाटल्यान. एक दीस आमी इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमाल्यान म्हाका दाखयला हे पॉन्ड आहा पळय कितें जालां पॉन्डाचें. आनी आमचे हे शेतकार आहा पळय स्पॉटी रॉमी आनी आमिलो आहा सो हे उदक आमी यूज करूंक जातलें म्हणून लागलें इफ यू डू दीस पॉन्ड. सो वी रिक्वेस्टेड MLA for certain reasons he is busy, he is coming late, so he told us to go ahead and start this work of the pond. And we approached WRD and this pond to renovate it and get it cleaned and to strengthen the pond, the walls, it is coming to around 25 lakhs, sir. 25 lakhs. So we thank our WRD minister Subhash Shirodkar who immediately said go ahead and get it done. MLA and all the engineers of WRD, the executive engineer Sir Vinu and Shirodkar who have worked hard to get the file approved. तुम्ही जाणा very difficult to get files approved these days. गोवा वुमन फोरम हे संस्थेन डिजिटल हिस्सेच्या विरोधात मोहीम सुरू केल्या. खास करून भुरग्यांचेर जावपी अत्याचार मतींत घेवन गोवा वुमन फोरमान पुलिसांक निवेदन दिवन डिजिटल हिस्सेच्या विरोधात शाळांनी वचून जागर करपाचो उलो मारला.
25 नोव्हेंबर हो आंतरराष्ट्रीय बायलां आड जावपी हिंसाचार विरोधी दीस म्हूण मनयतात. ह्या दिसाचे फाटभुंयेर गोवा वुमन फोरमान पुलिसांक हालोवपाचे यत्न केल्यात. पुलिसांक भेटिल्ल्या निवेदनात तेंच्यांनी मागलां शाळांनी वचून डिजिटल हिंसाचाराचेर जागृताय करात, गांवांतल्या भुरग्यांच्यो समित्यो काडात, ग्रामपंचायतींनी जागृताय घडोवन हाडात. सेक्स टुरिझमाचो प्रसार करपी कार्यावळींच्या बाबतीत पुलिसांनी सादूर जावचे अशें तेंच्यांनी मागलां. Today, 25th November, is a day for International Day for Elimination of Violence Against Women, and we have come here to meet with the SP to give him a memorandum with basically with 5 points to say that the theme for this day is abuse being done digitally. So we are actually trying to tell the SP to focus and draw up a plan for creating awareness among women senior citizens, the village children's committee, teachers, so that they can inform all of their students. Also elected representatives of municipalities and village panchayats. But the SP was not able to meet us, so we are just standing here for a few minutes to, maybe create awareness. We also wanted to remind him that we had given him a copy the day before yesterday about that Osho poster, which was promoting, as far as we are concerned, sexual tourism with the theme of Christmas here in Goa. So. We weren't able to meet him, but we will take an appointment and meet him maybe in a few days, so that we can impress upon him on the points that we have submitted in our memorandum.